Hi guys! For today's video, change oil naman tayo ng motor natin mga insan. Yan, change oil natin si Spider Monkey. Ayun nga, bago nga kakapalit lang ng aking center stand Yan yung bolt na kakalasin natin. Yun, bagong center stand ni insan. Kasi nabali yung una ko center stand Ito yung nabali ko nung una Yan. Yan, kaya bagong palit. Tsaka klaseng ko tong rubber na yan. Ililipat ko dun sa bago kong center stand. Yan. Yan yung rubber niya mga hinsan, no? Yan, para pagbalik, hindi na tumutunog. Yan. Kabit na natin sa hinsan. Lulusot lang sa butas yan, hinsan. Nagmekos-mekos ka lang dyan, hinsan. Ayan, no? Napaka-basic lang, hinsan. Napaka-basic. Grabe talaga yan, hinsan, no? Nagmekos-mekos na talaga si insan, no? Napaka-basic. Ayan. Kunin na nga natin yung mga gamit natin minsan. Ina, yung kasirola. Grabe ba? Kasirola talaga insan. Yan, 17 pang bukas. Yan. Ikot mo na insan. Buksan mo na, grabe. Ano mo na? Forma natin yan ng maganda. Oh, ba, grabe ang tigas insan Higpitan mo konti insan, tsaka lumagan. Yan. Grabe, lakas ni isa sumusunod yung motor Grabe naman yan, insan. Kasama pati motor, insan. Grabe ba? Sobrang lakas ni insan, Grabe na talaga yan, insan. Napaka-strong mo, insan. Ayan na. Ikot-ikot mo na yan, insan. Para buksan na, insan. Dahil nag-change ako siguro mga 1,000 kilometer lang insan para medyo maganda pa yung langis. Yan, alaga natin sa langis yan, insan. Si Spider Monkey, insan. Ayan mo. Uy, grabe. Pula pa, Grabe, insan. Napaka-press pa ng langis, insan, Kulang-pula pa, insan. Gamit ko nga dati din, insan, yung Petro na polysynthetic. Yan. Yung tamat pa ni insan, Ubus na yan, insan. Huwag mo nang iangat yan, insan. Ubus na yan, insan. Pigang-piga, insan, Grabe ba? Grabe ba sa totoo lang? Wah, grabe naman yan, insan. Tinaugtog pa ni insan yung puwet, Grabe naman yan, insan. Sobra na yan. Ubus na langis yan ng isa, Yan, gawin na lang yan isa para smooth na talaga yung langis. Yan. Mas maganda yung naubos Ayan, para maganda ang pagpalit. Ayan na nga insan, ibalik na natin yung tornilyo. Ayan. Kapit natin mga insan. Para malagyan na natin ng langis. Ay, wala taong langis Patay tayo dyan, insan. Grabe na insan Ay, meron pala si insang langis. Marami mo langis si insan dyan. Grabe na talaga. Ayan, ikutin mo na yan, insan.
kunin na nga natin yung langis natin minsan. Ayan, tingnan mo ka lang. Bali nakalagay yung mga stock minsan, oh. Iyan, may filter ako dyan. Yan, oh. Mga stock na isa, may bola pa. Kuso insan. Ayan, may under pa. Grabe, may CBT cleaning pasensya no, Kobe, oh. Grabe ba? Ang dami na insan, ah. Grabe na talaga yan insan, ah. Yung gamitin mo lang is insan. Saan yung langis mo insan? Ayan, gear oil yan insan, eh. Niloko mo na mo kami insan. Ayan, yan pala yung una kong ginamit, Pitron. Yan, ano kayo next ko ito sigurong golf. Uy, meron din akong habuline, yan. Siguro dahil dalawa yung habuline. Habuline na lang kapit natin. Yan. Uy, meron pang brake pad sa brake shoes. Insan, ah. Grabe na insan yan, ah. Sobrang dami niyan, insan, ah. Oh, Kobe, yan ang gagamitin natin insan. Yan ang ating gagamitan. 100 ml lang kasi yan, eh. Kaya dalawa yung gagamitin natin. Uy, meron. Yung mga sagol. Yan, 120 ml. Saka yung Pitron. Yan, 120 ml din. Yung Kobe, 100 ml lang, kaya dalawa. Dagdagan na lang natin mamaya. Kaya na nga yung turutot ko yung isa, yung budo. Hinarbol ko lang sa batang nagtuturutot sa danda. Junior. Grabe na talaga. Gabi ng imbudo yung turutot. Ayan. Lagay na ng langis. Ang ating habuline. Ang magandang langis. Iyan. Gamitin natin yun, oh. Caltex. Talagang original talaga. Malata mo kasi pag mga fake yung langis, eh. Ayan. Yun, oh. Ibuhos mo na isaan. Grabe na talaga si Insan. Ganda talaga pag may imbudo. Yan, oh. Ba? Oh, yan, oh. Nangyari Insan. Tingnan natin Insan kung ayun, kulay pula pala yung langis Insan. Grabe, oh. Ano yan, Insan? Gasolina ba yan, Insan? Grabe na talaga yan, ah. Parang gasolina, Insan, ah. Oh, ang ganda. Kulay pula. Premium yung langis, Insan. Grabe talaga. Ibuhos mo na, Insan. Para puno na yan. Testing na natin. Kung maganda. Yan, Habuline. 5W40. Yan, oh. Polysynthetic. Grabe. Pakadabis. Ang Habuline, yan. Gear oil na naman tayo dyan. Baklasin natin sa ilalim. Yan. Ayan. Para madrain natin. Yung langis yan. Ting kasirola. Salop na isahod natin. Yan. Uy. Medyo alanganin ng gear oil natin mga insan, ah. Oh. Grabe naman. Malinaw pa insan. Tingnan natin. Uy, grabe naman. Medyo okay pa. Yan, oh. Okay pa insan. Pero dahil marami tayong gear oil, palitan natin yan insan. Yan. Okay na yan. Sugit lang.
Yan. Igpitan na natin, tas buksan na natin yung isa. Ayan, testing na insan. Grabe oh. Testing na ng insan oh. Suwabing takbo. Ayan, grabe na talaga. Ayan, kumaway pa yung paa ng aso ko. Ayan oh. Grabe ang aso na yan ah. Ayan, isang ikot ko ulit minsan. Ayan oh. Kumakaway pa yung paa ng aso ko. Grabe na talaga yung aso ko na yan. Napakaluwi. Ayan oh. Okay. Pwede na, insan. Salamat sa panonood mo, insan. Hanggang sa uli. Thank you.